mo. Oo nga. Wala kami nakitang Team Brooks. Pamain Boss D. Si Boss D na. Ay, si boss din naman ang gusto i-mine. Oo. Ano ba yan? Main na yan. May main na yan. I love you. Ay, grabe. Ayabet. Ay, grabe. Sabi mo, main ko yan. Ay, Danjoy, good evening. Mayroon na maman ka. Main ko yan. Grabe. Dapat si Ayaman nagla-live dyan eh. Oo nga, grabe. Ganda. Mind ko po yan. Suot ni Joy. Ayun. Ganda, ang ganda. Maganda. Shout Mode out of po. payment po. Mind Pink Stone. Lala, iba yung... Long sleeve. I love Danger forever. Wow! Team A1. Thank you, tita. Danjoy, solid. Pa-shout out po, Cavite. Kinis ni Joy. Oh, grabe oh. Oo, yun o. Ay, grabe. Walang peklat oh. Grabe. Kinis. Ay, si Kalingap Marie. Rio. May habol pa po sa Kingston. Ay, grabe yung mga siko ni Dan tsaka ni Joy. Magkadikit oh. Grabe. Who loves me daw? Ay, grabe. Ay, grabe oh. Remelin. Thank you po, Ma'am Marie Pineda. Ayun. May ka na ako, test one. Madam Marcy. Lola Batang Vlog. Mine pink stone po. Mine Pink Stone. Ito, maganda ito. oh. Maganda yan, Pink Stone. Oh, yung kanina pa. Wala pa, pangatlong item pa lang yan eh. Yung kanina, yung set, yung pearl. Tapos yung... Oo, start pa lang yon, yung una pa lang yon, yung pearl, yung set. Tapos labas necklace. Tsaka yan, pangatlo pa lang yan. Sandali, kunin ko yung cellphone ko. Hanapin mo yung Ako, magmamind si Mama Jem. Pakuha daw cellphone. Walang cellphone si Mama Jem kaya hindi makamain. Paano, pakuha daw cellphone. Wala ko wala. O, yayabet na naman. Shout Shout me out. out, yayabet. Ay, alabet. Me out. Shout me out. Magmamind daw si Mama Jem. Mine ko yung cellphone ko. Hindi, mine Team Brooks. Sana dyan ha. Ay, oo nga, Team Brooks. Pili mo ka na dyan. Ako tayo. Baka mamansin Mine tayo. Team Brooks ang problema. Walang pang ano. Mine raw si Mama Helen sa kapatid ni Joy. Ito po, available po 299. Ayun, may nagtatanong, pwede ba bumili nasa Taiwan ako? Cute name. Nasa Pinas lang. Maintain proof sa best. Mayroon daw si Mama Helen sa kapatid dito. Mine daw si Mama Helen para sa kapatid ni Joy. Sa Facebook mo yun? Daming sa Facebook. Eh, si Tita Marie, oh. Saan Tita Marie? Ayun na, Tita Marie. Tita Marie. Shout out po Tita Marie. 6 po for 20 po yan. Shout out sa mga Team Brooks. Out. Sabi ni Gia, no, mas magaling mag-sales talk si Dan. Eh, syempre, manager yan eh. Nigerian eh. Manager yan ng mga spare parts sa mga sasakyan. Hindi, mas channel shout out mga anak. Shout out. Ay, grabe. Gagulat si Mama Jem. Baka nakapindot eh. Buti na lang mga anak, hindi staras. Ano? Shout out Team Brooks. Mabuti na lang, shout out, mga anak. Out sa mga Team Brooks. Pink stone. Sa YouTube po Deborah Gatan, Maribel Marcos. Yan na, shout out, mga Team Brooks. Ay, grabe, ayan si Mama Jem. Mag-order si Mama Jem, mag-order. Magmamind si Mama Jem. Oh, pang-apat, 4 item, pang-apat na item. 7 pieces. Wilma Concepcion, dalawa. Mirna Mama Jem, ano sabi sa'yo ni Joy? Shout out, Mama Jem, ay Tita Gemma. Ano sabi mo? keyboard warrior si Mama Jem. Ako, keyboard warrior, no? Yan. Ayan, sabi mo, Mama Jem. Mama Gemma. Oh, shout out, Manugang. Love you, Nak. Oh! Love you, Nak. Love you, Nak. Ay, grabe, ang ganda niya, no? Shout out. Keyboard warrior. Ang haba ng tinatype. Ganda niyan, maganda yan. Shout out. Ay, grabe, ang ganda, oh. Ay, maganda. Yan, maganda. Ay, ganda.
Ay, ganda. Ay, ganda. Mine po, princess, for only Bagay sa'yo yan, Hana. Ganda. 420, mura lang. pesos po. Mine princess for only Wow! Ito pa! Mga Binata Angels, meron na po. Ito pa! Princess for only 420 pesos. Ganda yan. Malagay, ganda yan. Shout out, Mang Maribel. Ay, grabe. 20. Ganda yun. Ganda, maganda yung bracelet na yan. Ganda, maganda kay Joy, oh, bagay, oh. Pababae. Pambabae, pambabae. Bagay din kay Hana. Bagay kay Hana yan. Ganda, wow, ganda. Wow, ganda. Papansin, dapat papansin dito. Oo nga, So, may na po kayo ng princess. ganda yan, princess. Hoy, ayan, oh, si Mama Helen, oh. For all, ano daw, oh, para sa mga angel. Ay, grabe, tatlo na yan, oh. Suot ko? Susot daw ni Dan. Sabi ko sa inyo, susot ni Dan yan, eh. Baka mag-abono tayo. Ayan po, may na po kayo. Uy, mind daw si Mama Helen sa lahat ng angels. Ayun. Jewelry. Yaya Bet, shout out sa mga mahal. Ano namamahal? Gemma Chan, shout out, Mami Gemma. Oh, si Dave Cristiano, shoutout ka. Mine. Ang ganda nga po. Maganda yung bangle. Bagay kay Joy. Maganda yan, ah. For only 420 pesos. Ayan. Bet shout out Baka to. discount po kayo pag nag-ayos po Pepay kayo ng Saga. community member. Ito po. Ayan po. Avail na po kayo kasi may discount po sa lahat po May ng tagalista po. per item. May 120 po. message. Ayun si ano. Ayan. Ma'am Tess Orbita, 5 pieces ulit. Ayan po. Wow! Uy, meron po ulit si Hi, si Ma'am Tess Orbita. Princess for Caroline Edinburgh. Ano ulit lads, oh? Kumain si Manu. Nagmang-mind si Yama Gemma. Wow! Pamain daw sa manugang. Grabe si Mama Jem. Si Mama Jem nagtatype niya na. Pamain daw si manugang. Suot mo lahat. Kaya naging ano siya eh. Ambassador. Pero ito, ang lava necklace. Yaya May. May ako. Good evening po, Mama Gemma, my princess. For only 420 pesos. Mura na yan sa 420. Oo, mura na yan. Si Mama Gemma, pamain daw si Manugang. Papadan. Ano Gina de la Rosa? Yung princess and avail VIP card. Avail VIP card. Yun, thank you so much po. Thank you po. Wala, desisyon ka talaga. Hala, naman ka na ka dyan. Shout out po kay... Ano, ang type kasi na ano ha? Kung wala pa nagsasabi ng may sa Timbrukso. Tuloy, balae, balag tuloy. Wala ka na kukuha. Sige, tawa ka na tawa. Kailangan ko na cotton buds yata eh. 20 po yun. Si 20 po yun. Good evening po sa lahat. Nakakatawang live selling. Page po ng mga Yan. O, dito po kayo. Yan. Bala eh. Aray ko. What's away? Ay, shout out kuya Jason, Bente Boy. Shout out po. Boy, shout out. Bigyan mo yung mga pamangkin mo si Jason. Si Raul to, meron ato, may Starbucks. Ay, grabe ayan oh. na. Grabe, lumabas na yung aming prinsesa. Tara na, dito na, labas. Halika na, Pepe. Kuya, oh, kuya. Si Kuya oh. Kala mo, matanda yung lumalabas. Ay, si Kuya oh. Oh, kuya, oh. Shampoo kayo. Si Kuya. Si Kuya. Kayo po ang magme-message po sa page ng Velvet Box. Dodo?
Ang ganda ni Joy, no? Ang nanay Imelda, nandito na si mama mo. Nanay Imelda, shout out oh. Sa balae mo, balae. How much is the VIP card? Ano daw ang gusto mo hanap? Ano? Ito ba 299 Bracelet? VIP card? Ito, ito suot niya. Abili na po sa maraming orders na Screenshot mo, may nagsabi dito oh. Nakabili na po kayo ng discount. Pag-mine kayo, ako ang bayad. Send nyo lang, tapos ako na Yung po kay magbayad. Genesis, Sino yan? hindi po yung pink Sis Leia. Ah, o sige. Oh, mine daw. Princess yun, di ba? Oo. Oh, princess. Princess bracelet. Princess bracelet. Tita Marie! Ayan, meron na tayo order galing kay Tita Marie. Thank you, Tita Marie! Rhea, nakita mo ba yung sinabi ni Tita Marie? Dali lang, mag-comment muna ako. Ayan, thank you, Tita Marie. Yung earrings daw. Oh, kami lang, kami lang. Wala pa yung boys. Ayan na po. Ang dami. Yan, salamat po, Tita Marie. Tita Marie, thank you so much. Thank you so much. Nag-order si Tita Marie. Ano masasabi nyo kay Tita Marie? Thank you, Tita Marie. Tita Marie. Dan, for Lolo, Ato, Yoyo. Unahan lang po. Andy na naman oh, Andy Cabral oh. Salamat, Tita Marie. Thank you po. Limited na lang. Maganda yun. Parang maganda yan, ah. 37. Mine done for Lolo at Yoyo. Ayun po, mine po, Diwata for only 580. Wow, maganda rin, no? Black pearl. 37 lang Black po siya. pearl. Limited lang po siya. Mine na po. Mine Kay Diwata Jack. po. Lucky. 37. Ayan, o, si Ma'am Maribel, oh, mine, diwata, one set for Joy. Lucky 37 lang po. Uy, may Diwata. 37. Gusto ko kami sa Maganda. Mine for Team Brooks! Nurse Yang! Nurse Yang! Nurse Yang! Thank you, Nurse Yang! Thank you! Ayun, nasa taas na po. Mine, sabi niya for Team Brooks. Thank you, Nurse Yang! Ayan po, oh, Nurse Yang. Nakita ko kaagad. Salamat po, Nurse Yang. Ubus na agad ang 30 Salamat po, Nurse Yang. Ayun, sabi niya, mine for Team Brooks. Ayan, thank you so much po, Nurse Yang. Comment tayo. Ang ganda. Ubus na po. Ilan ang angel nyo? 15. Mama Helen Vlog. Ay, ayan oh, mine for Team Brooks, Nurse Yang. Ay. For Ethel and Carmel. Thank you so much po kay Ma'am Nurse Yang. Ayan po, mine po, Diwata for only 580 pesos po. Limited lang po yung stock po ng nitong item na po ito. Paunahan na lang po may Diwata Twins Vlog. Maribik. Uy, Miss Vlog oh. May Diwata. Mine 14. Ay, maganda yung kwintas kasi mahaba. Tignan mo. Hanggang dito siya. Mine 14 Brooks daw. Si Nurse Young. Hoy, for Team Brooks. Ang Diwata necklace. Hindi na ano Diwata. Para sa iyo. Kasi limited edition Joy. Hindi na narinig. Si Ari Joy, Diwata. lang po. Ano daw? Shoutout Mami Maricel Santiago. Salamat po, Mama Helen, sa sa iyong bigay sa Team Brooks. Thank you po. Shoutout po. Grabe! Ay, grabe, ang ganda. Tita Marie, thank you so much. Oo, Nurse Yang, Tita Marie, thank you. Ayan po, Uy, mine mine Ruby, Ruby for only for 50 pesos. Ay, grabe. Oo nga. Ay, ang ganda, di ba? Ay, grabe. Ay, thank you po, Tita Marie. Hindi masyadong mahaba. Oo, okay lang yan. Maganda yan. Ay, grabe. For VIP card. Thank you so much po, Tita Marie. Alaga ni Kuya Bal. Kay Kuya Noli. Kay Kanoli. Thank you so much po, Tita Marie. Ma'am Nurse Yang. Ang galing. Grabe. Oo. Ayan din po, no? And sa mga nag-mine po, direct po kayo dun sa page natin. Kita mo na Joy. At ilan ba ang Team Dito Brooks? po kayo magme-message lang po. sa 9. Na babae, anim lang tayo. Facebook page po ng Oo, 6. Babae, 6. Mine Ruby. Mag-like po kayo and follow para po makakapag. Mine Ruby 2 sets po. Si Sing Cruz.
Ayan po. Ilan ang lalaki? Apat. Mine, Si Dins, si Kuya Brooks, apat ang lalaki. mine ruby. Yes, po, ganda po. Grabe, oh, ayan. Abangan niyo po ang Ganda, grabe. Ang ganda. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Sulat nyo na po. Please po. Sulat nyo na. Ruby for Janeline and Kim. Ayan po. Sulat nyo na. abangan kayo sa TV. Isul. Isulat nyo na. Sana mabasa nyo. Oo. Ulit sila sa TV ad. Si Tita Marie po, ano daw, 8 na Ruby. Ah, ayan po. Mine ruby po. Mine ruby. Kay Nanay Imelda. For only and Germano. 450 pesos. Yung kasing shoot ko. Uy, si Elia Ramirez, oh. May na rin po yung gagamitin sa billboard. Ayan o, Yaya Bet. 6 girls, 4 boys sa Team Brooks. Sa billboard, guys. Thank you Kita po. si Joy sa billboard. 6 girls ang Team Brooks for boys. Next time na ako. Thank you so much po. Thank you po, Ma'am Nurse Yang and Tita Marie, Mama Helen. Salamat po. Nakita ko nga. Tumabas ko. Ang ganda. Grabe dami mo nagmamain ng Ruby hanggang ngayon. Ayan po. Hindi ko lang yung susutin mo sa birthday mo. Ang ganda talaga. Thank you po sa lahat sa 6.5 viewers. Grabe. Hindi na mabawasan. Hindi mababa pa, oh. 6.5. Ang ganda ng Ruby. Ang ganda talaga. Alam po, lahat po ng mga nandito ay ano na, exclusive for Danjoy lang po. Yes. Danjoy. Wow, para lang pala sa Danjoy. Iba-iba silang design, oo. May Ruby daw, ang dami pa. Mm-mm. Si Nurse Yang po may order sa Team Brooks. 10 po ang Team Brooks. Napakaganda kasi ng product. May sinasabi ni Nurse Yang. Ayan, more infinity for boys. Team Brooks, magkakapatid na beneficiary ni Dan. Ayan. Taas ang dating. Galing kay Nurse Yang. Thank you so much, Nurse Yang. Thank you, Nurse Yang. Thank you po si Nurse Yang. Ayun, ang ganda guys. Ayun, nasuot ni Rambo. Oo nga. Kahit siguro naka-plain black shirt ka lang or Ang main daw po sa plain t-shirt, then accessories ng velvet box accessories. Then, kay Nurse Yang po, ang 6 suit ko na. po, velvet box ito. Pero meron na, oh. 6 po lalo yung Nurse Yang para sa Team Brooks at sa magkapatid na beneficiary. Whee! Dalawa na si Kuya Brooks. Mama Helen. Wow, thank you. Meron na si Ryan. Talaga, pati kay boys. May infinity for Jomar, si Miss Nana. Or si John. Shout out kay Papi. Ay, pwede rin gawing sing-sing. Pendant siya, pendant. Ayan po, mine. Ito po, 399 po ito. Infinity. Oo nga, Rhea, si Ma'am Eleanor. Ma'am Eleanor, thank you po. Mine daw, Lorne and Rhea. Thank you po, Ma'am Eleanor. Yan, salamat po. Thank you po, Ma'am Eleanor. Hindi na naman, oh. 120 pesos. Daming sweet corn. Yan na guys. Sabi naman si Ma'am Nurse Yang, ayun no, mine bangle for 6 ladies, Team Brooks, please. Yay! Thank you, Ma'am Nurse Yang. Thank you po, Ma'am Nurse Yang. Nabanggit? Hindi pa nababasa. Ayan. Uy, meron din si ano. May bangle. Dalawa na! For Joy, Hannah, Oo. Wow, meron ka rin. Yun. Thank you, Nurse Yang. Yay! Thank you, Nurse Yang. Thank you. Thank you po, Nurse Yang. Ayan. Para daw sa Team Brooks. 5 sets. Sobrang ganda. Carla, Joy, Bianci, Atenelia. Wow, si Anelia. Si Amazing. Galing, ganda, ang ganda. 5 sets, Carla, Joy, Bianci, Atenelia. Salamat po, Ma'am Nurse Yang. Thank you talaga. Yan, salamat po. Ma'am Tess, 2 bangle with VIP card. Yan. Mels Matildo, Nurse Yang, 6 ladies, Team Brooks, Yun! Yee! Menes, Salamat, Nurse Yang. Sabi naman niya si Dan, daming order ng Team Brooks Ganda, maganda. Ganda siya. Kinukulit talaga nila yung mga collection ng ano. Danjoy. Slider set. Ganda. Maganda po talaga yan pag ano.
I'm missing. Mine Bangle, 5 sets for Carla, Joy, Bell, si Ate Nelia. Ang pangit kanina. Ang ganda. Na guys. Yan. Yan oh. Maganda rin. Ganda! Screenshot na yan! Comment tayo. Wow. Screenshot na yan. Ma'am Lerma Constantino. Ay, sweet naman ni Superman kay Diwata. Ay, ganun pala yun. Kaya pala slider. Nag-slide. Ay, maganda yon. Ayan po, mine slider po for only 499 pesos. Snow White na gala for Joy. Ganda yan. Ayun na, meron na. Sino yun? Mama Helen Vlog. Edna, Mama Gemma, Imelda, Ate Lynn, Kuya Bobby, Wife, Ate Malu, Lorny Rhea. Thank you, Mama Helen. Wow. Meron tayo, Mama Gem. Thank you so much po, Mama Helen. Mama Helen Vlog. Wow. Thank you so much po. Yun na, naririnig yung mga dasal natin. For Ate Edna. Naririnig yung mga, ayan na, sinabi na. And Ate Malu. Lorny and Rhea. Wow! Thank you! Thank you po. Discount card. Yes po, Tita Man. Yes! Salamat po, Mama Helen Vlog. Hey, Tita Marie. Ayan, mine for Team Brooks. Thank you so much, Tita Marie. Salamat po. Ang ganda. Thank you so much po, Tita Marie. Ayan, oh. Mine for Team Brooks. Special po for Thank you so much po, Tita Marie. AB. Ayan. Limited pa naman yan. Oo nga, limited. Ilan lang yan? Dito may 14 groups. Ilan sila? Yay! Wow! Mine special for Team Brooks. Oo, sinama, oo. Pwede for boys? Hindi naman nag-chuchuper. Wow, thank you so much po, Tita Marie. Special for Team Ayun na Brooks. po, mine special.